बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर से कैसे थप्पड़ जो है वो भरी महफिल में पड़ गया है। क्या हुआ है शहबाज शरीफ को, कैसे ये थप्पड़ उन्हें लगाया गया, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो आप तक पहुँचाऊँगा। जबकि साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को एक और मामले में, एक और फाइट में पिछाड़ कर जो है वो रख दिया है। अपोजिशन किस तरह से दोबारा से एक मरतबा फिर कप्तान के आगे रुस्वा होकर रह गई है, क्या मामला है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपको जो है वो इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर में आपको ये बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को एक धोखा दिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सदमे से दो चार हैं। ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में पिछले दिनों उस हवाले से मैंने व्लॉग किया कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, एडमिट, और फिर उसके बाद आईसीयू में रहे। एक बड़ा धोखा जो है वो दिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त दोनों जमातों पर बड़े गुस्से में हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या किया है अपोजिशन जमातों ने और मौलाना फजलुर रहमान क्यों गुस्से में है, इसकी भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो आप नाज़रीन तक जो है वो पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, व्लॉग का जो आगाज़ है वो इसी खबर से करते हैं कि बिलावल और मरियम ने जो है वो आखिर क्या किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ। नाज़रीन, बजट जब पेश किया गया, इवन के बजट पेश करने से पहले भी अपोजिशन जमातों की जानिब से ये डिसाइड किया गया कि हुकूमत को बजट जो है वो पास नहीं कराने देना, और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी यकीन दहानियाँ भी कराई गई और मौलाना फजलुर रहमान के पास बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ गए और उनसे ये कहा कि पीपल्स पार्टी को हम में जो है वो इत्तेहाद में लेना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम से निकल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने मौलाना को कन्विंस किया कि उन्हें हम जो है वो अपने साथ इत्तेहाद में लेंगे ताकि हुकूमत बजट पास ना करवा सके, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी ये माने। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी लंदन में ये कॉल करके उन्हें भी कन्विंस किया था कि पीपल्स पार्टी को हम इत्तेहाद में शामिल कर रहे हैं। इस हवाले से बड़े इशारे भी उनकी जानिब से दिए गए। लेकिन अब जो है वो दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कोई रेजिस्टेंस उनकी नज़र नहीं आ रही पार्लियामेंट में। ख़ास तौर पर जो एक शुरू में बजट पेश करने के बाद हंगामा आ रही हुई थी, उसके बाद जो है वो इमरान खान की जानिब से इनको जो है वो इनका रास्ता जब दिखाया गया, तो उसके बाद अपोजिशन जमातें किस तरह से तीर की तरह सीधी हुई और जो भी अभी तक इजलास डेली बेसिस पर हो रहे हैं उसमें कोई भी हंगामा आराई नहीं हो रही, जबकि इवन के अपोजिशन जमातें बड़े सुकून से जो है वो हुकूमत को सुन रही हैं। कोई कोरम की निशानदेही तक नहीं कर रहा और कल यानी कि बरोज़ मंगल वाले दिन बजट जो है वो पास कराया जाना है, और इस वक्त तक तकरीबन 3000 खरब तक जो 3000 अरब तक जो बजट था वो जो है वो इस वक्त मंजूरी उसकी हो भी चुकी है और अपोजिशन की जानिब से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो अपनी कमिटमेंट को पूरी करने का कह रहे हैं कि जो इनसे कमिटमेंट की गई थी मरियम और बिलावल ने, कि आया आप ने ये कहा था अपोजिशन जमातों ने कि वो शोर शराबा करेंगे, हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। इवन के शहबाज शरीफ जो खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो खुद सिर्फ अपनी तकरीर करने के लिए पार्लियामेंट में आए और उसके बाद अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं वो पार्लियामेंट में आई ही नहीं, बल्कि वो लाहौर वापस चले गए। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जो हैं वो भी लाहौर में गुज़श्ता दिनों रहे और उनकी जो फोकस है इस वक्त वो कश्मीर इलेक्शन है, पार्लियामेंट उनका जो है वो फोकस नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मरतबा फिर किया गया कि पहले उन्हें कन्विंस किया गया और उसके बाद ये दोनों जमातें जो हैं वो खुद ही चुप करके बैठ चुकी हैं, क्योंकि इन दोनों जमातों को भी ये मालूम है कि हुकूमत की जानिब से नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं और बहुत सारी अपोजिशन बेंचेस के जो लोग हैं वो भी हुकूमत के साथ हैं और पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत है। इस वजह से उन्हें मालूम है कि रुसवाई के अलावा उनका कुछ भी नहीं बनना और मौलाना फजलुर रहमान तो हैं ही असेंबली के बाहर, उनका कुछ नहीं जाना। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश और अच्छे बच्चे की तरह, भीगी बिल्ली की तरह अपोजिशन में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन को उनका सही रास्ता जो है वो दिखाया है, अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है और अब वो जो बजट है
وہ کل بروز منگل کو پیش کرنے جا رہے ہیں کو جو ہے وہ منظور کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر شیڈیول کا بھی اعلان جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، شہباز شریف کو جو ایک انہوں نے فارمولہ پیش کیا تھا اوورسیز کے حوالے سے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب نے ایکٹ جو ایک منظور کروایا پارلیمنٹ سے، اس میں جساں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، تو اس پر شہباز شریف نے ایک فارمولہ پیش کیا کہ 5 سے 7 اور 2 سے 4 نشستیں جو ہیں وہ سینٹ اور پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ووٹنگ وغیرہ ہو، اور یہ جو ہے وہ اس طرح سے منتخب جو ہے وہ اوورسیز کے نمائندے کیے جائیں۔ یہ ایک فارمولہ پیش کیا گیا، لیکن جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پیش جو ایکٹ منظور کروایا گیا، اس کے مطابق اوورسیز جو ہے وہ نارمل الیکشن میں حصہ لیں گے اور باقاعدہ طور پر اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے۔ بہرحال جو شہباز شریف کی یہ والی تجویز ہے، اس کے اوپر حکومت نے تو خیر وہ دیکھے گی ہی دیکھے گی، لیکن شہباز شریف کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے خلاف بڑی تنقید ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما نے شہباز شریف کو دو ٹوک انداز میں ان کے اوپر تنقید کی ہے، اور ان کو اچھی خاصی سنائی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ جو فارمولہ ہے آپ کا یہ کامیاب نہیں ہے، اس فارمولے کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے یہ جو فارمولہ ہے، اس فارمولے پر پارٹی سے کسی طرح کی بھی کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی، یہ انہوں نے اکیلے جا کر پیش کیا ہے، اور یہ ان کا اکیلے کا موقف ہے، پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے۔ حالانکہ شہباز شریف اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، اور صدر ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ مریم نواز گروپ اتنا جو ہے وہ طاقتور ہے، اور اتنی شدید بغاوت ہے شہباز شریف کے خلاف کہ اس طرح کا بیان خبر جو ہے وہ سامنے آنا اور ڈائریکٹلی ان کو کہنا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ ان کا ذاتی جو ہے انہوں نے یہ فارمولہ پیش کیا، پارٹی سے ڈسکشن نہیں کی۔ جب وہ پارٹی میں ڈسکشن کریں گے تو وہ اوبیسلی اس کو رد کریں گے، کیونکہ وہ پارٹی نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ووٹ ڈالیں، اور شہباز شریف نے بھی خیر چونکہ وہ مفاہمت کے اس پر چل رہے ہیں، تو اس پیش نظر شاید انہوں نے یہ فارمولہ جو ہے وہ دے دیا تھا۔ بہرحال شہباز شریف کو یہ ایک کرارا تھپڑ ہے، اور خاص طور پر انہیں اپنی پوزیشن واضح کرائی گئی ہے کہ آپ پارٹی کے صدر ضرور ہیں، لیکن پارٹی اب بھی آپ کی نہیں ہے۔ مریم نواز کا گروپ اتنا زیادہ طاقتور ہے، اور دوسرا یہ شہباز جو گروپ ہے اس میں بھی اس وقت شدید اختلافات اور بغاوت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، جس طرح سے یہ جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ شہباز شریف اب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، کل جو بجٹ منظور ہونا ہے اس کے اوپر مزید اپوزیشن کیا کچھ جو ہے وہ کانٹے بچھائے گی، یا اسی طرح سے ہی وہ خاموش رہے گی؟ جو میرے ریسورسز کی جانب سے خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ کل بجٹ جو ہے وہ بغیر کسی شور شرابے کے پارلیمنٹ سے منظور کر لیا جائے گا۔ حکومت کی اس حوالے سے نمبر گیم مکمل ہے، اور اپوزیشن کو یہ تمام تر چیزیں معلوم ہیں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت مینٹلی طور پر اتنے اپسٹ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے آگے لگی رہے اور ان کا حکم مانتی رہے، لیکن بلاول اور مریم ایون کہ شہباز شریف نے وعدے کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو بڑا یہ دھوکہ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اب کیا کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اپناتے ہیں، یہ بڑی اہم ہے۔ اس حوالے سے بھی جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔